সম্পত্তির জেরে মা এবং 4 বোনকে মদ খাইয়ে খুন, বর্ষবরণের রাতে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে তদন্ত জারি রেখেছে পুলিশ। বর্ষবরণের রাতে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড লখনৌয়ে। 4 বোন এবং মাকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে খুন করল গুণধর ছেলে। অভিযোগ, তাদের মদ এবং খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিজের অপরাধের কথা স্বীকারও করে নিয়েছে ওই অভিযুক্ত। তাকে গ্রেফতার করে তদন্ত জারি রেখেছে পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম মোহাম্মদ আরশাদ। মা ও 4 বোনকে হত্যা করার পর আরশাদ একটি ভিডিও বানিয়ে কেন এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা জানিয়েছে। তার দাবি, বস্তিবাসীদের অত্যাচারে সে ও তার বাবা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ভিডিওতে আরশাদ জানিয়েছে সে এবং তার বাবা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে চেয়েছিল, মা এবং বোনেদেরও হিন্দু করতে চেয়েছিল। তার বাবা আত্মহত্যা করতে হোটেল থেকে বাইরে चले গিয়েছে। আরশাদের বাবার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग आकर थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बार जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो। आप अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है। और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अज़हर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूज आए हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं। इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ की नस काट के मारना पड़ा। পুলিশ জানিয়েছে বছরের প্রথম দিন সকালে ঘরে গিয়ে মৃতদেহগুলো দেখতে পান হোটেলের সাফাই কর্মী। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন থানায়। তারপর পুলিশ এসে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। দেহগুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ধর্ম পরিবর্তন এবং আত্মীয় ও এলাকাবাসীর অত্যাচারের কারণে পারিবারিক বচসার জেরে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে অভিযুক্ত। এখনও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এ নিয়ে সেন্ট্রাল লখনৌয়ের ডিসিপি রবিনা ত্যাগী সংবাদ মাধ্যমে জানান, হোটেলের মধ্যে এক যুবক তার পরিবারের সদস্যদের খুন করেছেন বলে স্বীকার করেছেন। পুলিশ ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। বুধবার ফরেন্সিক দল ওই হোটেলে এসে নমুনা সংগ্রহ করে। ঘটনা তদন্ত চলছে। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराएगा। জানা গিয়েছে, এলাকাবাসী এবং আত্মীয় স্বজনদের অত্যাচারের কারণেই এই পরিবারে 2 পুরুষ ধর্ম পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন, যেখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধৃত আরশাদের মা। তাই নতুন বছর উদযাপন করার নাম করে আগ্রা থেকে লখনৌ নিয়ে আসা হয় 9 বছরের আলিয়া, 19 বছরের আলিশা, 16 বছরের আকসা এবং 18 বছরের রেহমিন এবং তাদের মাকে। পুলিশ সূত্রে খবর, গতকাল রাতে মা বোনেদের সঙ্গে হোটেলে ছিল ছেলে আরশাদ এবং আরশাদের বাবা। সেখানেই সকলকে খাবার
ও মদ খাওয়ায় সে। তবে 5 জনের দেহে আঘাতের চিহ্নও মিলেছে। মা বোনেদের খুন করার পর সারা রাত হোটেলেই ছিল আরশাদ। আরশাদের বাবা আত্মহত্যা করতে অন্যত্র চলে গিয়েছে বলে জানিয়েছে আরশাদ। ন্যাশনাল ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড। Shija Institute of Kidney Sciences কিডনির জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য এক উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান, যেখানে উত্তর পূর্ব ভারতের প্রথম এবিও অসামঞ্জস্য কিডনি প্রতিস্থাপন এবং মৃত ব্যক্তির কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়। এখানে 115টিরও বেশি কিডনি প্রতিস্থাপন এবং উত্তর পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বেশি হিমোডায়ালিসিস করা হয়েছে এবং এই সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। শিজা ইনস্টিটিউট অফ কিডনি সায়েন্সেস ত্রিপুরা সরকার সহ অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মিজোরাম, মণিপুর এবং নাগাল্যান্ড সরকার দ্বারা স্বীকৃতি প্রাপ্ত।